भूमिपुत्र अधिकार मंच के तहत आयोजित सभा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और लोगों ने अपनी 19 सूत्रों मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। शनिवार को ईसीएल के कुनस्तोरिया एरिया के परशिया एजेंट कार्यालय के पास बावरी समाज, ग्वाला समाज, भुइयां समाज, डोम समाज और आदिवासी समाज ने मिलकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और सभी समाजों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। यह सभा इन समाजों के अधिकारों और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए आयोजित की गई। वहीं 19 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से रोजगार, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और इलाके में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दे शामिल थे। सभा में वक्ताओं ने समाज के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया और प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। अधिकार मंचर पक्ष থেকে গোবর্ধন দিকপতি বাউরি যে এখানে মূর্তি লিখেছিল তার 1 বছর পূর্ণ তিথি পালন করছি এবং সেই উপলক্ষে গোবর্ধন দিকপতি বাউরি সুয়ার্জিত হয়েছেন নায়ক তার বর্ষপূর্তি হিসেবে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং ইদানিং আপনারা দেখেছেন যে কুলডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে পড়শিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ধসের ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা জানি যে বিদেশি কোম্পানি থেকে আরম্ভ করে যে গ্র্যানুয়েল আছে বা এমডিও বিভিন্ন কোম্পানি আছে তারা এখানে মাইনিং করছে অথচ লোকাল ছেলেগুলোকে কাজ দিচ্ছে না এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে কোল ইন্ডিয়ার যা নিয়ম কানুন আছে একটা মাইন্স করতে গেলে সেই মাইন্সের নিয়ম কানুন ফলো করছে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রথমে এখানে যদি কোনো মাইন্সে ছেলে ঢোকে তাহলে পড়শিয়া অঞ্চলের যে ছেলে আছে প্রথমে ঢুকতে হবে, বাইরে থেকে কেউ এসে কাজ করবে তারা করুক, কিন্তু এখানকার যে দাবি দাওয়া আছে সেগুলো পূরণ করার পরই কিন্তু তারা কাজ করুক, এটাই কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য, আসল লক্ষ্য। তার সাথে ডোম সমাজ, হাঁড়ি সমাজ, রুইদাস সমাজ, বাগদি সমাজ, বাউরি সমাজ এবং মুচি সমাজ থেকে আরম্ভ করে গোয়ালা সমাজ সবাই আমরা একসাথে কিন্তু আন্দোলন করছি। কি নাম দাদা? আমি ভূমিপুত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরি। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।